नमस्कार वार्तालापर आउ एक नुआ अध्याय को आपको स्वागत करुछु आशुतोष। क्षमता मोहरे अंध होइथिबा नेता तो आपण अनेक देखिथिबे, किंतु क्षमता लालसा को आड़े दे जने पीड़िता को न्याय न मिलबारु निज विधायक पद छाड़िथिबा नेता खूब कम। आज आम गाँव अच्छा सेपरी एक नेता जे कुंदुली पीड़िता मामला पीड़िता को न्याय न मिलबारु निज विधायक पदर इस्तीफा देइथिले। कोरापुटर पूर्वतन कांग्रेस विधायक वर्तमान जयदेव रे कांग्रेस और विधायक प्रार्थी श्रीजुक्त कृष्णचंद्र सगरिया। श्रीजुक्त सगरिया आपको स्वागत करी वार्तालाप। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वर्तमान राज्य राजनीति सरगरम होइछि। आपण वर्तमान राज्य निर्वाचन को केमिन देखुछन, कारण 2019 रे कांग्रेस रो प्रदर्शन सेते भलो नथिला। ई 2024 निर्वाचन ओडिसा रे एवं समग्र देश रे कांग्रेस बहुत भल प्रदर्शन करिबो एवं इंडिया गठबंधन केंद्र निश्चित भाव सरकार को आसीबो। नरेंद्र मोदी को 10 वर्षर शासन ओडिसा भारत वर्षर लोक देखि सारी छंती। केवल धर्म ना रे हिंदू मुस्लिम हिंदू ख्रिस्टियन यही कथा करिकि सेमाने शासनवादी को आसी छंती। आपण पुलवामा घटना मध्य निर्वाचन ठीक पूर्वरु योजनाबद्ध भाव रे देशर जवान मानन को बलिदान बलि पकागला एवं क्षमता को पुनर्बार आसिले। आज परिस्थिति बदली जाइए, लोक सचेतन हो सारी। बीजेपी रो जो असल चेहरा लोक देखि सारी। तेणु आप देखिए बीजेपी रो जो सांसद प्रार्थी मान अच्छा विभिन्न राज्य रे गाँ मान को पुरई देना लोक एवं संपूर्ण भाव से विरोध कर प्रत्याख्यान कर साधारण लोक साधारण भोटर। एवं आज पर्यंत जो पर्याय निर्वाचन हो जाए 4-5 पर्याय निर्वाचन इंडिया गठबंधन सबुठ आगे अच्छी। बीजेपी को लोक घोर विरोध करुँच। ओडिशा रे 24 वर्ष शासन रे आपण देखिए जो पछुआ वर्ग अच्छा ओडिशा रे पकापाखि 54 भाग लोक भारत वर्षर सबू राज्य रे मंडल कमिशन को लागू करके 27% रिजर्वेशन भी करा जाइछि। ओडिशा केवल गोटाए मात्र राज्य जो थे नवीन बाबू ओबीसी वर्ग को संपूर्ण भाव में अणदेखा कर जो 27% मंडल कमिशन रे लागू रिजर्वेशन लागू होगा कथा से करना। तेणु पछुआ वर्ग एवं जो एससी एसटी मानकर जो जंगल जमी अधिकार ताकू मध्य हनन करिसेंती। मणिपुर रे आदिवासी महिला मानकू उल्लंघन करिकि बीजेपी शासित राज्य रे रास्ता रे चलागला उल्लंघन करी हत्या करागला जलागला। से घटनार मध्य कांग्रेस जो अनास्था प्रस्ताव केंद्र रे आनीथिला तार सपक्ष बीजेपी जाइथिला। तो ओडिशावासी जानिले जे एठी बीजेपी बीजेडी एक आंकर विचारधारा भी एक एमाने गोटाए मुद्रार द्विपार्श्व कॉइन द्विपार्श्व एमाने। से कांग्रेस गत दिन रे ठीक निर्वाचन पूर्व बीजेपी बीजेडी बाहागर मध्य करथिला सबु सदर महकुमार सबु कन्स्टिट्युएंसी रो हेडक्वार्टर करथिला। एवं आमे कहिथिलु जे भाई तो मिछि मिछि का नाटक काहे करूछो, चोरा पिरती काहे करूछो, खुलम खुला आम आसी जाओ। एवं से प्रयास मध्य बीजेपी करुले गठबंधन ओडिशा रे बीजेपी बीजेडी रो, किंतु देखिले जे बीजेपी रो गठबंधन हेले कांग्रेस फायदा नहीं जीवो। तेणु से क्षांत रहिले कि भितरी बुझामण तांकर अछि ए कथा मध्य लोक जानि सारलेनी। तेणु लोक मनस्थ कलेनी कि संकल्प नेलेनी ओडिशा रे जे कांग्रेस केवल एकमात्र विकल्प एवं कांग्रेस ही राज्य रे एवं देश रे लोकन को न्याय देई परिबो। गरीब गुरुआ लोक माने कांग्रेस द्वारा ही न्याय पाई पारिबे एवं देश संविधान जो विधि व्यवस्था अच्छी से कांग्रेस केंद्र रे सरकार आसिले राज्य रे सरकार आसिले से विधि व्यवस्था को ठीक रे कार्यकारी करि परिबो। तेणु ओडिशा रे मध्ये भलो होबो कांग्रेस रो प्रदर्शन एवं केंद्र रे तो कांग्रेस रो निश्चित भाव रे सरकार होउची। जदि कहबा जय आपण दक्षिण ओडिशा जन टाणुआ नेता कोरापुट रु जयदेव रे प्रार्थी होइछन कांग्रेस रो जयदेववासी को हजम करछन तो कर्मी माने केमदी समर्थन रहिछ आपण प्रति? देखंतु मु कर्मकर्ता तो कांग्रेस पई काम करछन, कांग्रेस कर्मकर्ता स्वाभाविक भाव रे कांग्रेस पई काम करिवे। किंतु जो गाँ मानक जाऊँगी भोटर भाई बहन मानक गुरुजन मानक साक्षात करुच्ची आलोचना करुँच समस्ते चाहूँगी परिवर्तन करने से 24 वर्ष बीजेडी शासन देखले विधायक देखले बीजेपी रे सांसद देखले
जयदेव निर्वाचन मंडली भुवनेश्वर उपकंठ अंचल थिले मध्य संपूर्ण भाव उपेक्षार शिकार होईची। जयदेवर जो पनीपरिया प्रतिदिन उत्पादन होउची सेथिरे भुवनेश्वर चलुची। दुर्भाग्यर कथा आज पर्यंत खंडे शीतल भंडार है ना बालीपाटनार है ना बालीगंतार है। पनीपरिया चाषी आप 1 नंबर हाट को जातु, ये 4 नंबर हाट जातु, ठीक 6टा हो जो दर थी 30 टंका 6टा हो 20 टंका करदे, 7टा हो 15 टंका, 8टा हो 10 टंका, 9टा बेलू से कह भाई 5 टंका देकी नहीं जा। कारण शीतल भंडार व्यवस्था ना भुवनेश्वर अच्छी रखापी ना जयदेव अच्छी। मुझे विधायक थी समय जयदेव 2टा शीतल भंडार अंतत 2टा शीतल भंडार करने मु विधानसभा लिखित दाबी करी किंतु सरकार कले नाही। एवं सांसद थिले केंद्र बीजेपी सरकार भी थिला। जयदेव जो शिक्षित बेकार युवक युवती अच्छे से कर्म निजुक्ति कौन सी प्रकार प्रयास कले ना, खंडे फैक्ट्री कले ना। जयदेव उन्नत मानर कौन सी गोटे विश्वविद्यालय ना, मेडिकल नहीं, एवं सामान्य वर्षा 8-10टा पंचायत अच्छी जयदेव निर्वाचन मंडल रे घरे पानी पशि जाए, बन्यारे माने उबुटुबु हुए, तापाई कौन सी प्रकार गोटे विधिवत योजना मध्य कले ना। तेणु जयदेववासी संपूर्ण भाव में ये बीजेडी बीजेपी शासन रे उपेक्षित होती। जनक तो मुझे गाँ जाऊँगी जड़े कहते पीसी विधायक, आउ जन कहते भाई से डमी विधायक। कारण तांको यदि सी निर्वाचन जो लड़ुंट लड़ौं किसी लोक जो मानकर व्यवसाय फायदा पाई। तेणु जयदेव निर्वाचन मंडलीवासी ये सब तन्न तन्न भाव में अनुध्यान करुछंती एवं सेमाने केवल दल भी देखु ना कि उपयुक्त प्रार्थी हो पार जयदेव पाई एवं जयदेव किसी काम करि परिबो, उन्नति करि परिबो। तो समस्त भितर ये चर्चा अच्छी, आपने भी जाकि गोटे गाँव में पचारि दिंतु ये चर्चा अच्छी जयदेव रे। एवं लोक स्थिर कर सारे परिवर्तन करूँ जड़े उपयुक्त प्रार्थी को ही आम भोट देवु। जी कह आप सबू दल असंतुष्ट अड़ुआ सृष्टि कर पूर्व जयंत भई टिकेट देता दल आप आस्था प्रकट कला। आप केमती असंतुष्ट मान मैनेज कले? कारण कहुचे कृष्णचंद्र सगरिया जयदेव आम जयदेव जो सामाजिकता करुचु से लोक मत दे कृष्णचंद्र सगरिया कांग्रेस को आसला जयदेव कांग्रेस स्थिति सुधरी। तो कौन कहे केमती आप असंतुष्ट मैनेज कले? आप पूर्व विधायक जो मैंने थे प्रार्थी थे सब वरिष्ठ नेता होउछंती आमर बेणु भाईना, बेणु भई 4 थर से विधायक प्रार्थी थे। आज सकाल 6टार बाहर राति 12टा घर को जाऊँच कांग्रेस प्रचार करुँच मत संपूर्ण सहयोग करुँच। नलिनी बेहेरा नलिनी भौणी से मध्य कांग्रेस प्रचार करुँच। आगु जो मैंने भी प्रार्थी थे से समस्ते सुकांत तियाड़ी जे 19 टिकेट पाई कि दुर्भाग्य टिकेटा कटि जाता सी मत दिन राति एक कर देइछंती कांग्रेस। तेणु कौन सी प्रकार आम भितर कांग्रेस भितर विवाद नहीं रहा। जयंत भाई जिते बड़े विधायक थी एससी डिपार्टमेंट मु राज्यर सभापति थी, चेयरमैन थी, खोर्धा जिलार से सभापति थे। विचारधारा सहित से अच्छा कांग्रेस विचारधारा सहित अच्छा कांग्रेस निष्पत्ति हाईकमांड को निष्पत्ति टिकेट देते कि दुर्भाग्य विषय टिकेटा काटिले। मु जयदेव निर्वाचन मंडल ये टिकेट दाबीदार मु नथिली किंतु मते कहगला तुमको जयदेव रे लड़ा जीवो। मु हाईकमांड को पचारि ये जयंत भाई को कथा कौन कहला नाई टिकेटा कटा जीवो, तुमको टिकेट दि जाउची, आपन लड़िबा पड़ो। एवं कांग्रेस मु जने श्रृंखलित कर्मी, कांग्रेस जिते जहाँ दायित्व देव ताकू मु तुलेबा बाध्य। कारण कांग्रेस द्वारा मुझे विधायक होती कोरापुटे सम्मान पाई समाज रे, मोर स्थिति माने गोटे पोजिशन को आसी केवल कांग्रेस जो। तेणु कांग्रेस जिते जहाँ डायरेक्शन देव जहाँ दायित्व देव ताकू मानिबी एवं विधायक भाव लड़िबा एक दायित्व। तेणु समस्ते एक अच्छु आम कांग्रेस जो मैंने नेतृमंडल अच्छा समस्ते एक अच्छु एवं एक होगी आम लड़ुचु। आप जयदेव कौन मुद्दा रही कौन प्रसंग नहीं कि लोक पाक जाऊँ? कारण देखा जदि आम 2 दशंधि अधिक समय पर ये बीजेडी अच्छी बीजेडी बहुत किसी योजना कर जयदेव बासिंगी प्रचार आपण प्रसंग कौन रही? देखु मु तो आगु कही सारी संपूर्ण भाव में जयदेव निर्वाचन मंडली को बीजेडी बीजेपी केंद्र बीजेपी सरकार ओडिशा नवीन सरकार बीजेडी सरकार संपूर्ण भाव में अणदेखा उपेक्षित करिसेंती। एबे जो हम जाऊँ कांग्रेस ग्यारंटी कार्ड ये जुगान्तकारी ग्यारंटी कार्ड आप देखिए सबू वर्गर लोक अच्छी 25 लाख टकर स्वास्थ्य बीमा
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋ ମାଆର ଷ୍ଟାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଅଛି। ମୋ ମାଆର 92 ବର୍ଷ ବୟସ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କରୁଛୁ। ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 25 ରୁ 26-27 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୁଏ। 5 ଦିନ 7 ଦିନ ରହିଲେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ। ବର୍ଷକର 3 ଥର ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡରେ ଅଛି। କୃଷକମାନେ ଯେଉଁ ବୋନସ୍ ନବୀନ ସରକାର 24 ବର୍ଷରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ସଇଲା କୃଷି ସମାବେଶରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବି। କୃଷକମାନେ କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା ତ ବଢ଼ାଅ, ତାହା ବି କଲେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କର MSP ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ମୋଦି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୁହାର ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ପୋତିଲେ ରାସ୍ତାରେ, ତେଣୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇପାରିବନି। ଏବଂ 750 ରୁ 800 କୃଷକ ଶହୀଦ ହେଲେ MSP ପାଇଁ ଦାବି କରି। ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନର ଦେଶ। ଆମେ ଜୟ ଯବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଜୟ କିଷାନ ବୋଲିଛୁ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ମାରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀକୁ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜମି, କୃଷି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିକି ତାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର 10 ଗୁଣା କରି ସେମାନେ ବିକିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଇଏ ତ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଯାହା କରିଛନ୍ତି, କୃଷକମାନଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା ଆମେ MSP ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଖିଛୁ। 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପ୍ରତି କୃଷକଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। ପୁନର୍ବାର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ବଳକା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରେ କୋଇଲା ଆମର, ପାଣି ଆମର, ମାଟି ଆମର, ଆମେ ଧୂଆଁ ଖାଉଛୁ, ଧୂସର ଖାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବଳକା ବିଜୁଳି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସନ୍ କରି ଟେଣ୍ଡରରେ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ମୋବାଇଲର ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ଅଛି ପ୍ରିପେଡ୍, ପଇସା ଖତମ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ। ଏବେ ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଯେଉଁ ମିଟର ବକ୍ସ ଲଗାଇଲେଣି। ମୋ ଘରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ନଗର ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି। ପଇସା ଖତମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାଟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତାର ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସାଇ ଦେଲେଣି। ଲୁଣ୍ଠନ ଚାଲିଛି ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍। 200 ୟୁନିଟ୍ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଫ କରାଯିବ। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା, ସବୁ ବର୍ଗର ପରିବାର ମୁଖିଆ ମାଆକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। SC ST ହେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ SC ST ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକ, ଦେଶରେ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୁନର୍ବାର ସେଇ ମାଆର ଖାତାକୁ ଯିବ। ତାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କା, 8,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପରିବାରର ଜଣେ ମୁଖିଆ ମା ପାଇବ। ତ ଅନେକ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜାତି ଜନଗଣନା। ଜାତି ଜନଗଣନା ଯଦି ହେବ ଦେଶରେ, ତ କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ନିଯୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତିରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି ବିଜେପି ସରକାର, କଂଗ୍ରେସ ବହୁବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାର ବିଲକୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିବାର 100 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଯଦି ନବୀନ ସରକାରରେ ଯଦି ଅଧିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ OBC SC BC ଭାଇମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। 27% ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 54 ଭାଗ OBC ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, SC BC ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। 27% ଯଦି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଆନ୍ତେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଡାକ୍ତର ବାହାରନ୍ତେ OBC ସମାଜରୁ, କେତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାହାରନ୍ତେ, କେତେ OS ଅଫିସର ବାହାରନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ସେ OBC ସମାଜ, SC BC ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ। ନବୀନ ସରକାର କଲେ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାହାନା କଲେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକରି ଲୋକ କହିବେ ମୋର ଏଇଟା, ମୁଁ OBC ଲୋକ, ମୋର ଆୟ ଏତିକି, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଏତିକି, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଏତିକି। ଇଏ ଜାତି ଜନଗଣନା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ଲୋକମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏଥିରେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା,
ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ନାରା ଦେଇକି ଆସିଲେ ବିଜେଡି, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ଆଜି କେତେ? 1100 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ ପ୍ରତି ପରିବାର, ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତା, ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରତି ମାସରେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ। ଏଇଭଳି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ, ଏଭଳି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆଣିପାରିନଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, मल्लिकार्जुन खड़गे, जी राहुल गांधी नफरत का बाजार में माओवाद का दुकान खोलूंगा। दुई थर समग्र भारत वर्ष को पदयात्रा कले एवं लोक गुहारी कले जे धर्म ना जो लड़ई करुच्ची बीजेपी, लड़ौची लोक जाति ना बंद करो, भाईचारा प्रतिष्ठा करो, देशर संविधान को आपण माने सुरक्षा करंतु। एवं देखिथे राहुल गांधी आसते माने बलांगीर, देशर संविधान, देशर सबुठु पवित्र पुस्तक ग्रंथ हूँ संविधान, ताको हाथ में नहीं कहले जो पर्यंत बंची संविधान प्रति कौन सी आंच आने देवी नहीं। तेणु जनसाधारण देशवासी आज देशर संविधान को बचाई सचेतन है एवं आपकी बार 400 पार देशर संविधान को आम परिवर्तन करूँ जो बीजेपी नारा देला मुख्यमंत्री मैंने मत खुलम खुला गणमाध्यम आसिक कहले लोक प्रत्याख्यान देशर संविधान आम बचाई रखी एक कर रखी आम संविधान को छुईवाई देवुनु, नष्ट करने देवुनु। जयदेव माने आंचलिक समस्या कौन रही आप प्रचार बुलूं देखुए लोक मिशुए कौन आंचलिक समस्या रही? जयदेव आंचलिक समस्या कृषक समस्या, बेकारी युवती युवक मान समस्या, स्वास्थ्य समस्या। सामान्य ज्वर हेले लोक भुवनेश्वर आसुच्चंती, कटक जाउछंती। जयदेव रे डाक्तरी बालीपाटना रे जो हॉस्पिटल अछि सरकार निजे 21 जन सैंक्शन पोस्ट अछि डाक्तरंकर, किंतु 4टा डाक्तर अछंती। 4 जन डाक्तर 17 गोटी पंचायत एते जनसाधारण केमती स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवे? तो सामान्य ज्वर हेले रोग हेले से भुवनेश्वर कटक पर निर्भर करने पड़ुची। शिक्षार उन्नत मान शिक्षा कौन सी टेक्निकल कॉलेज ना जयदेव आप देखु कौन सी टेक्निकल कॉलेज ना निर्भर करने पड़ुची। भुवनेश्वर कटक रे ओडिशार विभिन्न जगह को जाकर पाठ पढ़ा पड़ुची। तेणु जयदेव समस्या अति गुरुत्वर, कारण जयदेव को संपूर्ण भाव उपेक्षित कर जयदेव कथा कहवा आप जो विधायक हे कौन स्वप्न रही जयदेव? प्रथम काम जयदेव विधायक हुए प्रथम काम जयदेव को ट्रेन सहित जोगाजोग करी भुवनेश्वर सहित ट्रेन। मुझे मोर वक्तव्य रखी वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्वतन मंत्री पंचानन कानून गए जयदेव माटी आम करूँ काली जयदेव को पीठ को जाकि जयदेव को श्री जयदेव को माने काली मुंडिया मारी आशीर्वाद नहीं एवं काली घोषणा करी मुझे विधायक ही आसे जयदेव रे निश्चित भाव रे जयदेव को ट्रेन पहुंचब लोक ट्रेन रे जीवासवा कर सुख पाइबे, कारण से मध्य देशर नागरिक, से मध्य देशर विकास भी सहयोग अच्छी, से टैक्स दौरान गोटे सेंट्रल यूनिवर्सिटी करी एवं गोटे मेडिकल कॉलेज करी, टेक्निकल कॉलेज ता सहित हम। ये मोर एकदम दृढ़ प्रतिश्रुति जयदेववासी को। देखो जयदेव प्राय अधिकांश लोक चाष उपर निर्भर करती। आपणकर फूड प्रोसेसिंग अनेक कारखाना छोट छोट कारखाना हो पार एवं प्रति पंचायत हो पार फूड प्रोसेसिंग। आज देशर समस्या सब बड़ समस्या हूँ खाद्य सुरक्षा, खाद्य को आम के प्रिजर्वेशन कर अधिका दिन पर। आज उत्पादन करूँ शीतल भंडार नहीं रात फिंग दूँ, काली फिंग पची जाऊँगी। खाद्य माने फूड इंडस्ट्री आप करें जयदेव रे तो बहुत भल हम। तेणु से इंडस्ट्री करें युवक युवती मान नियुक्ति करने अनेक फैक्ट्री आम करें। आप श्रीकांत जेना कथा कहतु सीपेट कर बालेश्वर ये चेयर रे बसु आम पिला माने हजार हजार पिला 6 मास 9 मास वर्षे ट्रेनिंग नौकरी एवं देश विदेश में जाई चाकरी करुछंती, नियुक्ति पाउछंती। आ भितर मुझे भावुची 20-30 पिला चाकरी पाई जाइथिबे नियुक्ति कौन पाई फैक्ट्री हो पारिबनी जयदेव तापाई लोक प्रतिनिधि जो माने भी निर्वाचित होउछंती विधायक कहतु सांसद कहतु तांकर इच्छा शक्तिर आवश्यकता अच्छी, विजन आवश्यकता अच्छी, विजनरी होगा पड़ो। ये 5 वर्ष मु विधायक होइची मु ये निर्वाचन मंडली पाई मु कौन करवा उचित लोकंकर समस्या को देखिकी जो माने भी विधायक थे 25-30 वर्ष कहीं भी जड़े विजनरी लीडर नथिले मुझे दूरतार सहित कहूँ केवल क्षमता लोभ आज बीजेडी काली की बीजेपी
आज बीजेडी आज बीजेपी काली की बीजेडी क्षमता ही दरकार भाई क्षमता कौन पाई दरकार व्यवसाय प्रतिष्ठान को बढ़ावा पाई दरकार क्षमता उपभोग करने दरकार जनसेवा पाई दरकार मु जयदेव निर्वाचन मोर क्षमतार लोभ ना क्षमतार लोभ थिले आपण जहाँ भी आगु कहते 6 मास पूर्व विधायक पद इस्तीफा दे न मोर क्षमतार लोभ ना छात्र जीवन रु जो 91 रेवेन्सा कॉलेज जनरल सेक्रेटरी हेली छात्र जीवन रु मु लोकों काम करी आंदोलन करी जेल जाइए जनसेवा ही मोर लक्ष्य आगु की मत राजनीति में जो स्तर जयदेव निर्वाचन मंडलीवासी भोट देवी विधायक हेबी विधायक माने प्रतिनिधि हेबी मु नेता नु कि जयदेव निर्वाचन मंडलीर जहाँ मौलिक समस्या अच्छी तार नेतृत्व नहीं लड़ाई करवाटा मोर अधीन रही मुझे लड़बी निश्चित भाव में एवं निर्वाचन पर भी जयदेव रे प्रत्येक गाँ को जाकि समस्या बुझी लड़बी निर्वाचन फलाफल जहाँ हो कहबे आपण कांग्रेस रो ए जो अधोपतन घटी कौन तार माने एक्चुअली को कारण आपण निजे भावी कौन रही कारण गोटे समय थिला कांग्रेस ओडिशा रे भलो दबदबा रखिथिला किंतु एबे देखिबे गत थर 2019 रे 9टी विधायक जीतिथिले कौन कहबे कौन देखंतु कांग्रेस रो अधोपतन तो ही नहीं कांग्रेस रो भोटर अछंती गाँ गली रे नेता भी अछंती कांग्रेस गत निर्वाचन रे भलो प्रदर्शन करी नाही एटा मानिबा पड़िबो हमको धरंतु मु कांग्रेस जने विधायक नेता मु गाँ को जाऊना लोक पाखक जाऊना लोक सहित जोगाजोग करूना एमती किसी कारण अच्छी किंतु कांग्रेस अधपतन ही नहीं कांग्रेस आप जो गाँ को जीवे जो बूथ को जीवे कांग्रेस 5टा कर्मकर्ता नेता आप आज भी पाइबे ताकू संगठित करिवार आवश्यकता अच्छी एवं संगठित करी ताकू सम्मान देवार आवश्यकता अच्छी एवं कांग्रेस पाई संगठन करने जो उत्साह आवश्यकता अच्छी से कांग्रेस पुनर्बार ओडिशा सरकार को आसीଯିव गत थर 2019 रे जहाँ जहाँ त्रुटि कांग्रेस करथिला एथरो सुधार नब निश्चित भाव में आज जल जल दुष्टि कांग्रेस बहुत भल प्रदर्शन कर निर्वाचन रे कांग्रेस कर्मकर्ता नेता भितर बहुत आग्रह अच्छी निर्वाचन रे लड़ाई तेणु कांग्रेस बहुत भल प्रदर्शन निर्वाचन रे निश्चित भाव में कृष्णचंद्र सगरिया राजनीतिर परिभाषा कौन व्यक्तिगत विचारधारा ना दलीय श्रृंखला दलीय विचारधारा क्या प्राधान्य दियंती देखंतु केबे कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं मोर व्यक्तिगत विचारधारा कांग्रेस विचारधारा ही मोर व्यक्तिगत विचारधारा एवं आज जो राहुल गांधी विचारधारा से तो सब उत्कृष्ट विचारधारा जहाँ गांधी कहते एवं पूर्वर पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस विचारधारा देशर गरीब लोक विचारधारा देशर संविधान जो मौलिक व्यवस्था अच्छी तार विचारधारा हूँ कांग्रेस विचारधारा से विचारधारा मु काम करुँची मो विचारधारा कांग्रेस विचारधारा कौन सी फरक ना आम मो विचारधारा कांग्रेस विचारधारा भितर केबे कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं जदि कहबा बर्तमान आपण जयदेव रे निर्वाचन लड़ुचंती जयदेव रे बीजेडी मध्य 2 दशंधि ऊर्ध्व समय हम अच्छी एथर जी कैंडिडेट होती सी गत थर भल भोट पाई इंडिपेंडेंट लड़की आउ जड़े दक्षिण ओडिशा दक्षिण ओडिशा जड़े अभिज्ञ राजनेता अरविंद ढाली बीजेपी मिसी टिकेट नहीं आपन क्या मुख्य प्रतिद्वंदी भावुं त्रिमुखी लड़ई जयदेव हम ना दुईमुखी लड़ई हम जो दुईमुखी लड़ई हम क्या सहित देखो निर्वाचन मु लड़ूनी निर्वाचन लड़ुंट जयदेव निर्वाचन मंडल भोटर भाई भौणी माने एवं जयदेव निर्वाचन मंडल भोटर भाई भौणी माने गुरुजन माने ही निष्पत्ति ने क्या कौ पोजिशन रखिए त्रिमुखी हो चतुर्मुखी हो ये जयदेव निर्वाचन मंडल भोटर भाई भौणी माने ही निष्पत्ति ने एवं आपड़ देखिए जातु जयदेव निर्वाचन मंडली जो गाँ को जी बीजेडी बीजेपी पूरा विराट बड़ बड़ ऑफिस राति दिन भोजी भात से जो ऑफिस खर्च कांग्रेस निर्वाचन संपूर्ण खर्च सहित भी माने आउरी टिके कम हो तेणु लोक ये जो भोजी भात ऑफिस बड़ बड़ पोस्टर स्टार कैंपेनर हीरो हीरोइन ये सब लोक बुझी सारे देखी सारे ये जो पैसा ये कोटी कोटी टका जो खर्च कौटू आनी मैंने लोक जानी सारे जे प्रभु जगन्नाथ जो भी लुट करवा लोक से चोरी करवा लोक रत्न भंडार को से माने आउरी भी किसी भोट पाई कर दे पारिबे एवं काली देखिए काली ओडिशा रे बहुत वरिष्ठ बीजेडी नेता अछंती
ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କାହାରି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କାହାରି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତାମିଲ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ସଭା କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଏଇଟା ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗର୍ବ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ମାନେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିକିରି ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତିଳେ ମାତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କାହାରି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଏ କଥା ବି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବି ନେଇକରି ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଏରିଆ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ, ମାନେ ଜୟଦେବ ମାଟି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାଟି, ଯେଉଁଠୁ ଯୁଗ ଜନ୍ମା ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କହିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ନୂତନ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର, କାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସଭା କରିଛନ୍ତି, ସେ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଯିବେ ଜୟଦେବକୁ? କାଲି ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କାଲି ଆସିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିକି ଆସିଲେ ଜୟଦେବରେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଯିବେ। କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କିଏ ଗଲେ ଭଲ ହେବ, ସେମାନେ ବି ଯିବେ। ସଭା ସମିତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଜି ବି ଆମର ରୋଡ୍ ଶୋ ଅଛି ବାଲିପାଟଣାରେ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଚାର ଦମଦାର ଚାଲିଛି। ଆମେ ଖରାତରାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଫେର୍ 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ 1 ଘଣ୍ଟାଟେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଫେର୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଚାରରେ ଆମର କେଉଁଠି ଗୁଣା କରାଯାଉନି। ଆମେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଅଫିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାଇକ୍ ଲଗେଇକିରି ହଲ୍ଲା କରାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜିଭାତ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କଂଗ୍ରେସ ଆମର ବିଚାରଧାରାରେ ବି ନାହିଁ କି ସେଭଳି ଆମେ କରି ବି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରାଜନୀତିରେ ସହମତ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୟବହୁଳ ରାଜନୀତି, ପଇସା ନଥିଲେ ରାଜନୀତି କରିହେବନି। ଆପଣ ସେଥିରେ ସହମତ? ବିଲକୁଲ ମୁଁ ସହମତ ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ନେତା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ଚେକ୍ କରିବ, ଫେର୍ କିଛି ପଇସା 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଯିବ କି? ନା। ଯଦି ଆମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଭାଇ ଏ ବ୍ୟୟବହୁଳ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ପାଇଁ? 5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି, ଏ ବିଚାରଧାରାରେ ମୁଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା, ଗରିବ ନେତା, ଜଣେ ଗରିବ କର୍ମୀ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଧରିକି ବୁଲିବ, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାର କରିବ, ଟିଫିନ୍ ତ ଟିକେ ଖାଇବ, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ତ 100 ଟଙ୍କା ପକାଇବ। ଏ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଆକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ କେଉଁଟା ଥିଲା ରାଜନୀତିରେ? ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଦିନ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲି ମୁଁ, ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲି। ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ଜିତିଥିଲି। କାରଣ କେବିକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ର ଜଣେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେ ପ୍ରଥମ ଥରେ ଥିଲେ 67-68 ଭିତରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଛାତ୍ର ନେତା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 91 ମସିହାରେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ରହିଛି? 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରାଟ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆରାମସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଭୋଟ ମାଗୁଛୁ। ଲୋକ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ, ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ରାଜନୀତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ପାଖରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ, ବିଜେପି କେବଳ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇକି? ନାଇଁ, ବିଜେପି ପାଖରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିସାରିଛି, ବିଜେପି 2 ଥର ବି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ, ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନାଁରେ କେବଳ ବିଭାଜନ କରିକି ଦଙ୍ଗା କରିକି ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ।
ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ତମର ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ? ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କଳାଧନ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରିବ, ପ୍ରତି ଖାତାକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଯିବ, ଗଲା। ଏମିତି ଓଲଟା ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଖାତା ଖୋଲିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି କିଛି ପଇସା କାଟିକି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ। ଯଦି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 କୋଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ, 20 କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ଚାକିରି ପାଆନ୍ତେ। 20 କୋଟି ତ କୌଣସି ଗାଁରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଜି ନଥାନ୍ତେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ସମୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଗରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ କଥା, ଏବଂ ଜୟଦେବକୁ ନେଇ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସେ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।